नमस्ते दोस्तों, आज के सेशन में मैंने दो राउंड किया है, बिगनर्स के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी। आप दोनों ही कर सकते हो। दोनों एक्सरसाइज में मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी चेंज किया है। बिगनर्स का आपको तो पता है, ज़्यादा एक्सरसाइज जंपिंग सब नहीं है। इंटरमीडिएट में जंपिंग सब है। आप दोनों ही कर सकते हो। अगर दोनों करोगे तो दो सेट कर देना, नहीं तो 3 सेट करना। मिनिमम 3 सेट करना। हर एक सेट के बीच में 1 या 2 मिनट ब्रेक रखना। आज हम स्ट्रेचिंग से करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हैंड्स रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shoulder press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back extension 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 other side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 touch your toe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 push your hips 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mountain pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 right leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 front pigeon pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 head down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again mountain pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 left leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 front 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 head down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again mountain pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 child pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again arch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 child pose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज वार्म अप जंपिंग जैक से स्टार्ट करते हैं। ये बिगनर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 squat 10 squat 1 2 आप ऐसे भी पकड़ सकते हो 3 4 बॉडी स्ट्रेट
5 6 7, तो इतना कि आप चेयर पे बैठ रहे हो, 8 9 10। आज हम लोग मेन एक्सरसाइज में 8 एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमेशा की तरह। स्किपिंग, माउंटेन क्लाइंब, साइड टू साइड बेंडिंग, लाई डाउन, साइड लेग रेस, इंच वन, सुमो स्क्वाट, साइड टू साइड स्क्वाट एंड रोटेशनल हिप्स डिप्स। स्किपिंग, जिसको स्किपिंग नहीं आती है और विदाउट स्किपिंग रोप से कर सकते हो, जिसको आती है और स्किपिंग रोप से कर सकते हो। ओके, स्टार्ट। Get ready. Three, two, one, go. Round one. Three, two, one, break. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. 3, 2, 1, go. बॉडी स्ट्रेट, साइड बेंड करना, अलाउ हैंडल बंद करना। Keep it up. Three, two. Round four. एंजॉय करते करो, लीड करते करो। 3, 2, 1. Round five. Three, two, one, break. I want your love was in me for somebody like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow Three, my lead. two, one, go. हमेशा लेग साइड Round six. Three, two, one, break. Three, two, one, go. Don't quit. Three, two, one, break. Come on, be my baby, come on, be my baby. Final round. Come on, be my baby, come on now, follow Three, my two, lead. one, go. Three, two, one, stop. ये 3 सेट करना आप। हाँ, मैंने एक ही सेट किया, आप 3 सेट करना। हम लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस है इंटरमीडिएट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बिगनर्स नहीं कर सकते।
आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. ओके, स्टार्ट. Get ready. Go. Round one. 3, 2, 1, go! Round two. Three, two, one, break. Let's not talk too much. Grab on my Good waist work. and put that body on me. Come on now, follow my lead, girl. Come on now, 3, follow 2, my lead. 1, go! With squatting. Keep it up. Three, two, one, break. Three, two, one, go! Round four. Three, two, one, break. Halfway. Three, two, one, go. Round five. Three, two, one, break. I want your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow Three, my two, lead. one, go. Round six. Three, two, one, break. I'm in love with you. Three, two, one, go. And squatting. Don't quit. Three, two, one, break. Come on, be my baby, cool. Come on, be my baby, cool. Final round. Come on, be my baby, cool. Come on now, follow my Three, lead. two, one, go. Three, two, one, stop. इसको भी आप 3 सेट करना. ओके, नहीं तो 5 सेट करना. अब में स्टेमिना ज़्यादा है तो 3 सेट, नहीं तो 5 करना. हर एक सेट के बीच में 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट ब्रेक लेना, ज़्यादा मत लेना. स्ट्रेचिंग. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And
inhale, exhale. थैंक यू। अभी मैं ये 2-3 स्ट्रेचिंग जो दिखा रही हूँ, ये बैक पेन के लिए बहुत है। जिसको भी बैक पेन है, नहीं तो बैक में थोड़ा सा इरिटेशन है, आप ये करोगे तो बहुत अच्छा है। सुबह या रात को सोने से पहले करोगे तो बहुत अच्छा है। ओके, फर्स्ट वन मैट पे करो या बेड पे करो, कोई बात नहीं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।